आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। हम इस वक्त जो नेशनल बुक फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, चिनार बुक फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया SKICC में, और यहाँ पे 250 से ज्यादा स्टॉल लगे थे। आज आखिरी दिन है, ऑलमोस्ट अब क्लोजिंग का टाइम आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त लास्ट मोमेंट्स पे वादी के दो मशहूर एजुकेशनल लीडर्स हैं, जिनकी एक अपनी छाप है, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन पे इनका एक नाम है। और खुशकिस्मती है SCRT की कि हमारे साथ ये दो एमिनेंट स्पीकर्स आए हैं। एजुकेशन के रिलेटेड इनके साथ बात करेंगे, बुक्स के रिलेटेड इनके साथ बात करेंगे। एक तो मेरे दाएं हाथ की तरफ मोहतरम अब्दुल मल्ला साहब हैं, क्योंकि ये निपुण महारत को जैसे बारामूला से देखते भी है और पूरे 10 दिन हमारे साथ रहे, इनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। और मेरे बाईं पहलू में मेरे साथ है इरशाद अहमद वानी साहब, हमारे साथ एज स्टेट रिसोर्स पर्सन रहते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, और सोशल मीडिया पे भी इनके एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। और ये खुशकिस्मती की बात है कि ये भी आज हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि बुक कल्चर कैसे रिवाइव किया जाए जबकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। पहले मैं रशीद साहब की तरफ ही जाऊंगा, और इनके पिछले 5, 7, 8 दिन हमारे साथ लगातार बने रहे, तो इनके क्या तासुरात है लास्ट मोमेंट पे इस तरह के फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने में, या ओवरऑल इनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। रशीद साहब, तो पहले अपने डायरेक्टर साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार है जिन्होंने ये मौका दिया कि यहाँ पे SCRT का एक स्टॉल चले। तो जो होस्ट है उनके भी बड़े शुक्रगुजार। तो जो 10 दिन की एक्सपीरियंस है, ये हमने देखा कि मुझे लग रहा है कि पहला स्टॉल है जहाँ पे गेट से ही पहले ना, शायद मुझे लग रहा है 1 दिन पहले ही डिसाइड करते हैं यार गेट स्टॉल नंबर 20 पे तो जाना ही जाना है, इसके बगैर तो इनकम्प्लीट रहता है। तो देखा 10 दिन में इतना रश रहा यहाँ पे, वो इसलिए रहा क्योंकि हमने जो SCRT ने यहाँ पे बच्चों के लिए जो FLN के बच्चे जो है या निपुण भारत की गाइडलाइन जो है, उसमें काफी सारी जो गेम्स ने या और भी जो हमारे पास SCRT ने जो बुक्स वगैरह मटेरियल डेवलप किया है, तो उनको शोकेस किया। तो बच्चे बेसिक हमने देखा कि बाकी आज प्रैक्टिकल ये हो गया कि बच्चे जो है टॉयज के साथ, गेम्स के साथ बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। और जो किताब से हम पढ़ाते हैं उससे मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा 100 दर्जा बेहतर है कि अगर हम टॉय पढ़वाजी गेम्स से, इंडिजिनियस गेम्स खासकर जो है, तो बच्चे इनके साथ लगाव रखते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। और जो हमने 1 घंटा 15 मिनट बच्चे के साथ दिया, तो हमें लगा कि उनमें काफी डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, सिर्फ इमोशनल डेवलपमेंट। हमारे पास पपेट्स वगैरह जो जादुई पिटारे से आते हैं, जादुई पिटारे के बहुत सारे आइटम की डेवलप खुद किए हैं यहाँ पे, लोकलाइज हुए। तो उनमें बच्चों का बहुत ही इंटरेस्ट रहा, और काफी सारी चीजें हमने देखा है कि डेवलप हुआ। बच्चे गेम कर रहे थे, उसके बाद एक असेसमेंट कर रहे थे। हम गेम से पहले उनका एक रिव्यू लेते थे कि भाई आपको कैसे करना है, इससे क्या क्या फायदा मिले हैं। वैल्यूज दिए, पेरेंट्स आते थे, टीचर आते थे कि पहले। और SCRT का तो सभी ने, मुझे लग रहा है कि हमें +300 बेस्ट कमेंट्स आए हैं। जो भी विजिटर आए उन्होंने कमेंट दिया है, तो SCRT के लिए ये मुबारकबाद है कि सब ने इसके लिए अच्छा ही कहा। और आगे हम आशा करते हैं इंशाल्लाह ऐसे बिग फेयर या जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे लग रहा है SCRT की एक जगह बनती है। थैंक यू सो मच। तो मेरी रिक्वेस्ट है इकरार साहब से कि मैंने उनके सामने रखे थे 2 क्वेश्चन। मान लीजिए, एक ये कि सोशल मीडिया के जमाने में बुक रीडिंग को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, तो उनके तासुरात थे इस बारे में। और ओवरऑल SCRT का जो स्टॉल, इन्होंने भी सोशल मीडिया वगैरह देखा होगा, लेकिन इनके अपने तासुरात, इस तरह का स्टॉल हमारा यहाँ लगाने के लिए, तो दोनों चीजों के लिए मैं इनका राय है वो जानना चाहूंगा। जी, सबसे पहले मैं I would like to congratulate SCRT in general, all the faculty, including teaching, non-teaching staff, and in particular, I would like to congratulate the Divisional Coordinator, Nipun Bharat Mission, Sheikh Gulzar Saab, for organizing such a beautiful stall in this prestigious festival. आप देख सकते हैं, परसों 2 दिन पहले मैंने जो हमारे रशीद साहब, मल्ला साहब हैं, इनसे पूछा कि जब आप के पास लोग आते हैं तो आप बेचते क्या है।
تو ان کا اسٹریٹ جواب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں تھاٹ بیچتے ہیں. سو دس از ناٹ این آرڈینری اسٹیٹمنٹ. آپ ایک تھاٹ بیچتے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کے مائنڈ میں اسٹرائک کرتی ہے. تو ایسے پریسٹیجیس فیسٹیول پر اپنا ایک مقام, اپنی ایک چھاپ ڈالنا, یہ ہمارے لیے پوری ٹیچنگ فیکلٹی اور پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے فخر کی بات ہے. اور جب ہم دیکھیں کہ یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہے جو بھی پبلیکیشنز SCERT کی طرف سے آتی ہیں, ان کو یہاں پر ڈسپلے رکھا گیا ہے اور شوکیس کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلونے, عام لوگوں کے لیے یہ کھلونے لگتے ہیں, لیکن ہمارے لیے ہمارا سرمایہ یہ چیزیں ہیں اور یہاں پر یہ دکھائی گئی ہے. اور جب لوگ یہاں آتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو ان کو ایک تھاٹ ملتا ہے, واقعی ایک تھاٹ ملتا ہے کہ بظاہر تو یہ کھلونے لگتے ہیں, لیکن ان کے اندر ہم ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی پیڈاگوجی رکھتے ہیں, اور ایسا پیڈاگوجیکل پروسیس ان کھلونے سے ہم بچوں کو دیتے ہیں جو کہ برڈن فری اور جوائے فل لرننگ کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا, جو ہم نے سوشل میڈیا سے پچھلے 8-7-8 دنوں میں دیکھا کہ اسٹال کے حوالے سے جو بھی کامنٹ, جو بھی ریمارکس آتے تھے, ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنا ایک مقام قائم کر سکے. اور رہی بات کہ بک ریڈنگ ہیبٹ کے حوالے سے, پرٹیکولرلی ایز ٹیچرز اینڈ ایز اسٹوڈینٹس, ہم کہیں گے کہ یہ پورا جو یہاں پر یہ فیسٹیول آرگنائز کیا گیا تھا, یہ ہمارا ہے, ہمارے لیے ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں, ہم سوشل میڈیا اور جو آن لائن کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو ایکسس کرتے ہیں, لیکن اس کا اثر ایک تو ہمارے صحت پر بھی پڑتا ہے, دوسرا یہ کہ ہمارا کنسنٹریشن پاور کم رہتا ہے, اور تیسرا یہ کہ ہمیں بہت ساری اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیٹ آر انجریس, دیٹ آر ڈینجرس ٹو آور ہیلتھ اینڈ آور مینٹل سیٹ اپ. سو کتابوں کا جو یہ فیسٹیول ہے, اس سے ایک تحریک ہمیں ملنی چاہیے کہ نہیں جی, ہمارے گھر میں, ہمارے ہاتھ میں ہمیشہ کتاب رہنی چاہیے. پرٹیکولرلی ایز ٹیچرز, ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ کتاب ہونی چاہیے. چاہے ہم کسی دعوت پر جائیں, چاہے اسکول جائیں, چاہے کسی پکنک اسپاٹ پر جائیں, تو ہمارا سرمایہ یہی چیزیں ہیں. ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ ایک کتاب ساتھ رکھنی چاہیے, کیونکہ میں وہی بات کہتا ہوں کہ پھر سے یہ جو کتابوں کا سرمایہ یہاں پر لگا ہے, یہ ایک تھاٹ ہے, اور یہ تھاٹ آگے بڑھانے کی ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے. تھینک یو آل. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ محترم ارشاد صاحب نے فرمایا کہ کتاب ہمارا سرمایہ ہے, کہ فرانسس بیکن کی ایک کوٹیشن کا لاسٹ پارٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ریڈنگ میک اے پرفیکٹ مین. تو میں شکریہ سے پہلے ایک دو باتیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. یہ میرے ہاتھ میں اس سال کا اکیڈمک کیلنڈر ہے جو 24-25 کا ہے. ابھی مارچ 25 تک چلنے والی یہ چیز ہے. تو SCERT نے یہ چیز بنائی ہے, اور اس میں جو میرے دائیں بائیں ریسورس پرسنس ہیں, تو ان کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے اس طرح کا اکیڈمک کیلنڈر بنانے میں, جو ہمارے تمام ٹیچرز کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے. اور میں چاہوں گا کہ وہ ہماری لائبریری میں آئیں اور اس طرح کے اکیڈمک کیلنڈر کو اپنے لیے لے لیں اور اسکول میں اس کو یوز کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ بہت جلد آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ ہے آئٹم بینک. آپ کو پتا ہے کہ اسکول بیسڈ اسسمنٹ کے تھرو ہم ٹیچرز کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح مختلف قسم کے آئٹمز بنائے جائیں, یعنی کہ جو ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل ہے وہ کیسے بچوں میں انکلکیٹ کیا جائے, کیسے ان کو نئی طریقے کی جو کوشچنز ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, جہاں پہ بچے کی کریٹیوٹی اور کلینکل تھنکنگ پہ زیادہ فوکس ہے. تو وہ اس میں پیچھے مت رہیے, وہ آئٹم میں آ رہا ہے, بہت چل آ رہا ہے, تو اس کو بھی ضرور حاصل کیجیے ہماری SCERT کی لائبریری سے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 26 پبلیکیشن ہمارے آنے جا رہی ہے, تو ان کے لیے میں سارے مثالوں کے نام تو نہیں بتاؤں گا. پرٹیکولرلی ہمارا سیدھا فوکس اس وقت ہے, چونکہ یہ دونوں ریسرچ پرسنس ان سارے مٹیریلز میں شامل رہے ہیں. جیسے کہ برائٹ بگننگ ہماری ایکٹیویٹی ہے, بنیادی سطح پر اساتذہ کے لیے ایک ان کا ٹریننگ مینول ہے. یہ کچھ کتابیں ہیں جو فاؤنڈیشن سٹیج پہ بہت جلد منظر عام پہ SCERT کشمیر سے آ رہی ہے. اس کے بغیر بھی جو میرے اسٹال میں آپ ہمارے SCERT کے اسٹال میں پیچھے دیکھ رہے ہو, یہ سارے ہمارے لیٹسٹ ماڈیولز ہیں.
हर एक मॉड्यूल या हर एक हैंडबुक जो टीचर्स के लिए है, ये पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन की गई है। उसके अलावा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो फाउंडेशनल स्टेज है, या स्कूल एजुकेशन जो बिल्कुल 23 में आ गया, तो हमने सारा अपना मटेरियल जो है उसी के साथ अलाइन किया हुआ है। पूरे लेटेस्ट लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात करें आप, कॉम्पिटेंसीज की बात करें आप, एडल्ट्स की बात करें आप, करिकुलर गोल्स की बात करें आप, तो जो बच्चे को रिसेंट इस वक्त का मटीरियल चाहिए पढ़ने के लिए, उसकी होलिस्टिक ग्राउंड के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, बाहर की दुनिया में उसको अपना लोहा मनवाने के लिए, तो मुझे लगता है SCERT इज द बेस्ट प्लेस। हम सारा ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे टीचर्स के लिए कर रहे हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, SMCs के लिए कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। आप आइए SCERT जब भी मौका मिले आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारे जो काम करने का तरीका देखिए, रिसर्च को देखिए, मटीरियल्स को देखिए, हमारे टेक्स्ट बुक्स को देखिए, और ये हमारा असास है जो दाएं बाएं मेरे साथ है, यही हमारे स्टेट के रिसोर्स पर्सन है, हमारे पास आते हैं, यही कंट्रीब्यूट करते हैं, और तब जाके हम टीचर्स की अपलिफ्टमेंट करते हैं, उनकी ओरिएंटेशन करते हैं। मैं एक बार फिर मोहतरम रशीद साहब का और मोहतरम इरशाद साहब का दिल से शुक्रिया करता हूँ, SCERT की तरफ से शुक्रिया करता हूँ। और सबसे जो प्राइम चीज है, हम हमारे डायरेक्टर SCERT है जनाब परीक्षित सिंह मनहास सर, तो उनका हम बिल्कुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट वी आर एक्सटेंडिंग आवर ग्रेटिट्यूड, वी आर एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू जॉइंट डायरेक्टर SCERT सेंट्रल हेमराज पोखलू सर, वी आर एक्सटेंडिंग आवर थैंक्स टू रोशन लाल जी, आवर जॉइंट डायरेक्टर एट कश्मीर डिवीजन, we are extending our thanks to our academic unit heads, Mr. Mohammed Sultan Khan, Dr. Zuhur Ahmed, our wing heads, our faculty, our multitask जो स्टाफ है। तो मेरे इस वीडियो को जो बनाने में इस वक्त हमारी सहायता करते हैं मिस्टर शबीर अहमद जो हमारे इंचार्ज लाइब्रेरी है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर हुसैन शबीर साहब जो 10 दिन यहाँ पे रहे, उनका भी तहे दिल से हमारा शुक्रिया। और जितने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे डॉक्टर नाज़मीन जी थी, गुलाम असद रशीद साहब थे, साइमा एजाज जी थी और शकीन साहब थे, तो इन सब का फर्दन हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्टॉल यहाँ लगाने में, यहाँ आने जाने में, यहाँ अपनी ड्यूटी देने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली SCERT फैकल्टी मेंबर्स फैमिली हमारे पास आते रहे, हमारे रिसोर्स पर्सन हमारी एनकरेजमेंट करने के लिए यहाँ पे आते रहे। जितने भी आए जिनका मैं नाम नहीं बोल सका, जो मेरे पास इस वक्त मेरे साथ है, इनका भी मैं एक एक करके शुक्रिया अदा करता हूँ। आप और हम सब मिलकर SCERT फैमिली बनाते हैं, और अगर हम इसी तरह कोलैबोरेट करेंगे, काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब SCERT का नाम हमारे नाम के साथ साथ इंशाल्लाह उनकी तरक्की होगी, हम ऊंचाइयों पे चले जाएंगे, और उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को का मुस्तकबिल है उसको ताबनाक बनाएंगे, रोशन बनाएंगे। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं बस आई हूँ बने